خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی 3 الگ الگ کارروائیوں میں 30 خوارج ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ضلع لکی مروت میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران خوارج کے مقام کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 18 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ضلع کرک میں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ خیبر کے علاقے باغ میں کی گئی تیسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 4 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں خارجی سرغنہ عزیز الرحمان، قاری اسماعیل اور خارجی مخلص شامل ہیں۔ 2 خوارج زخمی بھی ہوئے۔ مارے گئے دہشت گرد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود ممکنہ دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے آپریشن میں 30 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش بھی کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی PTI مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جائے۔ حکومت کے پاس ابھی وقت ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے۔ اعلان نہ کیا گیا تو تحریک انصاف صرف ہیلو ہائی کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں نہیں بیٹھے گی۔ شبلی فراز نے بھی کہا کہ حکومت کمیشن بنا دے تو انہیں مذاکرات سے انکار نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر مذاکراتی ٹیم کو بانی PTI سے ملنے نہ دیا گیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور کو صدر PTI خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بانی PTI نے جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کا پارٹی صدر مقرر کر دیا ہے۔ بانی PTI نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مشروط واپسی کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا 28 جنوری سے قبل مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جائے، پھر حتمی فیصلہ کریں گے۔ تاہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شبیر ڈار کی رپورٹ۔ علی امین گنڈاپور کو صدر PTI خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بانی PTI نے خیبر پختونخوا کی پارٹی صدارت جنید اکبر کو سونپ دی۔ جنید اکبر، عاطف خان، عالیہ حمزہ، شاہ فرمان اور احمد بچر نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی۔ اسی دوران بانی PTI نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی کہ جنید اکبر کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ جنید اکبر کو پارٹی کی تنظیم نو اور دیگر معاملات درست کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق علی امین گنڈاپور خود بھی پارٹی صدارت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اب علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI نے KP میں کرپشن کے معاملات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو پیغام دیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے باہر نکلے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق بانی PTI نے علی امین گنڈاپور سے کہا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کی روک تھام اور گورننس کے معاملات پر فوکس کریں۔ بانی PTI نے پنجاب میں بھی پارٹی کی تشکیل نو کا عندیہ دیتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو جماعت کے اندر مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ بانی PTI نے حکومت سے مذاکرات کا سلسلہ جوڑنے کے لیے 28 جنوری سے قبل مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی شرط رکھ دی اور یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شبیر ڈار، جیو نیوز، راولپنڈی۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ تم غزہ کا ایک ایک پتھر بھی اٹھا کر دیکھ لو، تمہارے قیدی صرف مذاکرات کی میز پر ہی ملیں گے۔ یہ بات سچ نکلی اور آج حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو رہا کیا ہے۔ طارق ابو الحسن کی رپورٹ ہے حماس کی قید سے آزاد کی گئیں اسرائیلی خواتین فوجیوں کی، جس کے لیے باقاعدہ اسٹیج غزہ سٹی میں واقع پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے بنایا گیا۔ وہی عمارت جس پر قبضہ کر کے اسرائیلی فوج نے اپنی نام نہاد جیت کی خوشیاں منائی تھیں، لیکن آج اسی مقام پر غزہ والوں نے
फतह के शादियाने बजाए। स्टेज पर अंग्रेजी, अरबी और इब्रानी में हमास के पैगामात दर्ज थे, जिन्हें दुनिया भर में देखा गया। अल-कस्साम और अल-कुद्स फोर्स के जवान पिछली बार की तरह फौजी वर्दियों में थे। तकरीब की खास बात ये थी कि किसी तकरीर के बगैर यहाँ का हर मंजर इसराइल के लिए एक पैगाम था। स्टेज के आगे लगे बैनर पर इसराइली फौज के उन तमाम यूनिट्स के लोगो थे जिन्होंने गजा की तबाही में हिस्सा लिया। इसके अलावा इसराइली फौज की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 और शैनबेट के लोगो भी मौजूद थे, जो इसराइलियों पर वाजे कर रहे थे कि बेपनाह वसाइल के बावजूद तुम अस्करी, सियासी, जासूसी और मीडिया के महाज पर हमसे शिकस्त खा गए। हशाश बशाश चेहरे लिए इसराइली फौज की कैदी खवातीन अपनी फौजी वर्दियों में थीं। स्टेज पर खड़े जवानों के हाथों में वही खास राइफलें थीं जो बड़ी तादाद में इसराइली एलीट फोर्स से गजा में छीनी गईं। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। इसराइल और यूक्रेन को असलहा देने वाले अमरीका के असलहे की फ़रोख्त गुज़श्ता बरस रिकॉर्ड सतह तक पहुँची। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक साल 2024 में अमरीका ने गैर मुल्की हुकूमतों को 29% इजाफे के साथ रिकॉर्ड 3 खरब 183 अरब डॉलर से ज़ायद का फ़ौजी साजो सामान फ़रोख्त किया। ट्रंप हुकूमत ने यूक्रेन की तरक्याती इमदाद रोक दी है। दीगर मुल्कों की इमदाद भी 90 रोज़ के लिए रोक दी गई है। सदारती हुक्मनामा जारी फैसले से यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद मुतासर नहीं होगी। जो बाइडन यूक्रेन की बजट इमदाद के लिए 50 अरब डॉलर पहले ही आलमी बैंक के हवाले करके जा चुके हैं, मगर सदर ट्रंप के हुक्मनामे से यूक्रेन में USAID के तहत 22 अरब डॉलर की इमदाद मुतासर होगी, जिससे यूक्रेन के तबाहशुदा तवानाई मनसूबों को बहाल किया जा रहा था। ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर भी तनकीद, कहा ज़ेलेंस्की भी कोई फरिश्ता नहीं है, उन्हें चाहिए था कि जंग के बजाय रूसी सदर पुतिन से डील कर लेते। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर पुतिन ट्रंप को वरगलाना चाहते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें परेशानी और ख़दशा है कि कहीं खित्ते में जोग्राफियाई तब्दीली तो नहीं लाई जा रही। अनकरीब एक और जरगा बुला रहे हैं जो हुकूमती इदारों से बातचीत करेगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अब तो सेटल्ड एरिया में भी बदअमनी है। 26वीं आइनी तरमीम PTI के एतमाद के साथ पास हुई। उन्होंने PTI से कहा था कि आइनी तरमीम पर वोट ना करें। जहाँ 20 साल से ज़्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो, खून बह रहा हो, धुएं उठ रहे हों, ये किसी एक जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। तो मैं इस बारे में परेशान हूँ कि कहीं हमारे जोग्राफिया में कोई तब्दीलियाँ तो नहीं लाई जा रही। ऐसा कोई इम्कान है? यानी ख़तरे हैं, यानी मेरा एहसास है, मेरा वहम है, खुदा उसको झूठा कर दे। कबायली इलाके ही नहीं बल्कि अब हमारे डेरा इस्माइल खान, लक्की मारवात, आपका बन्नू, करक, ये सारे इलाके जो हैं तकरीबन उस बदअमनी के लपेट में आ चुके हैं। ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और फिर एक और जरगा उन तमाम जमातों के बशमूल हम बुलाएं और फिर अगला राय अमल उसी के ज़रिए से हम तय करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में पायदार क़याम अमन के लिए बंकर्स गिराने का अमल शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। KP हुकूमत ने बंकर्स गिराने के लिए 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शकील फरमान अली की रिपोर्ट। कुरम तनाज़े पर कोहाट में जरगा हुआ, जिसमें लोअर कुरम की अमन कमेटी और जरगा के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IGP समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी नजीम असलम चौधरी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 14 नुकाती अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद होगा। कानून को नाफिज करने की बात आती है तो वो हमारा फर्ज है, हम उसको नाफिज करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आप कानून का नफाज होते हुए देखेंगे। कमिश्नर कोहाट मुतसिम बिल्ला का कहना था कि वज़ीर आला ने कुरम में बंकर्स मिस्मार करने के लिए 14 करोड़ रुपए दिए हैं। टालपाड़ा चिनार रोड को महफूज बनाया जाएगा। जरगा रकीन ने भगन में काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि क़याम अमन में हुकूमत का साथ देंगे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो है ना ये डर्टी लोग हैं, इन डर्टी लोगों को ख़त्म करना चाहिए, तो तब ये मुल्क जो है ना सुख का सांस लेगा। तब मोर्चा सके। आप मोर्चे को क्या करते हो? स्कूल क्यों नहीं मांगते? कॉलेज और हॉस्टल क्यों नहीं मांगते? एग्रीकल्चर क्यों नहीं मांगते? तो एग्रीकल्चर वाले लगवाले।
جرگے میں یقین دلایا گیا کہ کرم میں امن کی بحالی اور ترقی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بگن میں نقصانات کا ازالہ لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ تاہم امن کمیٹی اراکین کو روڈ کو محفوظ بنانے اور قائم امن کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیمرامین طارق علی اور رضوان شیخ کے ساتھ شکیل فرمان علی، جیو نیوز، کوہاٹ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کچھ صوبائی وزراء کے مہران یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے پر حیرانی کا اظہار۔ جام شوروں میں مہران یونیورسٹی کے کنویکیشن کے دوران وائس چانسلر نے بلاول کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل انعام میمن، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ، ڈاکٹر سکندر شورو اور قاسم سراج مہران یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ اس پر بلاول نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے ارکان کی اکثریت مہران یونیورسٹی سے ہے۔ بچوں، آپ سب کا مستقبل شاندار ہے۔ آج میرے ساتھ مجھے ادھر سے ہی پتہ چلا کہ ہمارا اسمبلی کے اکثریت مہران یونیورسٹی سے ہے۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ انجینئر ہے اور کتنا فخر کرتا ہے اپنے آپ کا۔ آپ کا صوبہ کا جو نوجوان اسپیکر ہے، well, I mean comparatively نوجوان اسپیکر، آنریبل اسپیکر صاحب جو ہے، نہ صرف انجینئر پر مہران یونیورسٹی کا انجینئر ہے، اور آپ کا انفارمیشن منسٹر بھی مہران یونیورسٹی کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹرانسپورٹ منسٹر بھی ہے، لڑکانہ کا ایم پی اے بھی یہاں کا ہی ہے، اور ایجوکیشن منسٹر آپ کا۔ میں تو حیران ہوں یہ بات سن کے، نہ صرف مہران یونیورسٹی کا مگر مہران یونیورسٹی کا انجینئر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط لکھ کر بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر اعتراض کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ 23 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا۔ اجلاس میں تجویز دی کہ سینیورٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل پر بنایا جائے۔ تجویز دی گئی تھی کہ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس نے کہا وہ 4 رکنی بینچ بنانا پسند کریں گے۔ رات 9:33 پر ان کے سیکرٹری کا واٹس ایپ میسج آیا۔ سیکرٹری نے ان سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ انہوں نے سیکرٹری کو بتایا کہ انہیں اس پر اعتراض ہے، صبح جواب دیں گے۔ رات 10:28 پر سیکرٹری نے بتایا کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے، روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کا بینچ پر 2 ممبران کی حد تک اعتراض ہے۔ بینچز اختیارات کا کیس واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے، ان کے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ بلوچستان کے 25 اضلاع کے 50 وارڈز کی جنرل نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ ان نشستوں پر انتخابات کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی جو کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک تازہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے افغان تارکین وطن کی امریکہ آمد بھی روک دی ہے۔ یہ وہ افغان تھے جنہوں نے افغانستان میں امریکہ کی مدد کی تھی اور جن کی امریکہ میں سکونت کی پہلے سے منظوری دی جا چکی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں ایسے افغانوں کا بھی حوالہ دیا ہے جو افغانستان میں طالبان حکومت سے چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ جا بسنے کے منتظر ہیں۔ امریکہ نے اپنی مدد کرنے والے افغانوں میں سے ہزاروں افراد کو ہر سال امریکہ میں بسانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ کے ریفیوجی ایڈمیشن پروگرام کے تحت مخصوص افراد کو امریکہ میں بسنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے پر عمل درآمد پیر سے شروع ہو جائے گا۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے وزیر تارکین وطن کو انفرادی بنیاد پر قبول کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
रूसी सदर प्यूटन ने अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में प्यूटन ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ उनका हमेशा काबिल एतमाद ताल्लुक रहा है। वो इस बात से इख्तलाफ नहीं करते कि 2022 में अगर ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन तनाज़ा पैदा ही ना होता। प्यूटन ने यूक्रेन तनाज़े पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार भी किया। ट्रंप के रूस पर पाबंदियों के बयान पर कहा कि ट्रंप होशियार और अमली शख्सियत के मालिक हैं, अमरीकी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले फैसले नहीं करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सबको चोर कहने वाला दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू निकला। 190 मिलियन पाउंड केस में कहा गया कि तुमने तो दरसगाह बनाई, चोरी के पैसे से मस्जिद, मंदिर या गिरजाघर नहीं बन सकता, बना भी लें तो भी चोरी चोरी ही रहती है। ये वो 64 अरब रुपए की चोरी है जिसका कोई जवाब नहीं है, और वो लोगों को धोखा देने के लिए कि जी उसने तो वो एक यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो जी वहाँ सीरत पढ़ा रहा था। मुझे आप बताएं कि अगर कोई शख्स डाका डाले और उस डाके में 64 अरब रुपया या 64 लाख रुपया ही चोरी करके ले जाए, और उस 64 लाख में से वो कहे जी मैंने 5 लाख का ये गिरजा बना दिया है, और पुलिस वो उसको जाके पकड़े कि तुमने 64 लाख की चोरी की थी, तो वो कहे जी मुझे तो इसलिए पकड़ने आई है कि मैंने ये गिरजा बनाया था। क्या चोरी के पैसे से, डाके के पैसे से मस्जिद या गिरजा या मंदिर बन सकता है? गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम कर रही है। SIFC के तहत सरमायाकारों को जामे सहूलियात और मुकम्मल मुआवनत दी जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से कतर के कौंसल जनरल नायफ शाहीन RM अल सलीती ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। उनके हमरा कतर के मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल अजीज़ मुबारक भी मौजूद थे। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक कतरी वफ्द की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। कतर के कौंसल जनरल का कहना था कि सिंध सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौक़े और पुरकशिश इम्कानात रखता है। कतर के बिजनेसमैन अब्दुल अजीज़ मुबारक ने कहा कि हम सिंध के अहम शोबों में सरमायाकारी के ख़्वाह हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और सरमायाकारी के मौक़े को अमली शक्ल देने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि कैप स्टेट बैंक के पास पॉलिसी रेट 7% पर लाने की गुंजाइश है। शरह सूद में कमी से पैसे की सर्कुलेशन में इजाफा होगा। मरकजी बैंक के पास शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का बेहतरीन मौका है। माशी आशारिये मजबूत और महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। तामीराती सनत के लिए मुतवक्के हुकूमती पैकेज से भी मुल्क में खुशहाली आएगी। महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाना ज़रूरी है। इस्लामाबाद से जारी बयान में सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि शरह सूद में कमी से बैंकों में पड़े हुए पैसे सनतों में लगेंगे। सनतों की पैदावार में इजाफे से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7% तक है। सनत लगाने से बेरोज़गारी की शरह में कमी से गुर्बत में बराह रास्त कमी होगी। और अब खेलों की दुनिया से आपको खबर देंगे। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें पहली इनिंग्स में आउट हो गईं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक ही दिन में 20 खिलाड़ी आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की टीम 163 रन पर पवेलियन पहुंची। पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। सैफ अफ्रीकी सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ऐलान मुल्तान टेस्ट के इख्तिताम पर मुतवक्के है। कौमी सेलेक्टर्स ने तमाम तर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए का कहना है कि वनडे स्क्वाड के हवाले से सिलेक्टर्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ज़राए का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाइस स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान नहीं, जबकि अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान, सुफियान मुकीम और मोहम्मद हसनैन के लिए भी जगह बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील की शमूलियत का कवी इम्कान है, जबकि अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल के नामों पर भी गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद स्क्वाड में शामिल होंगे। 3 मुल्की सीरीज़ 8
फरवरी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेली जानी है। UW प्रमोशन नॉकआउट बॉक्सिंग के मुकाबले में लाहौर में हुए पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने 8 राउंड्स के मैच में तंजानिया के अल्बानो क्लेमेंट को शिकस्त दे दी। बॉक्सिंग इवेंट के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। लाहौर में खेले गए UW प्रमोशन नॉकआउट बॉक्सिंग मुकाबलों के मेन इवेंट में उस्मान वजीर ने तंजानिया के अल्बानो क्लेमेंट को शिकस्त दे दी। उस्मान वजीर और अल्बानो के दरमियान मुकाबला 8 राउंड तक जारी रहा। जजेस के मुत्तफ़िका फैसले के बाद उस्मान वजीर को फातेह करार दिया गया। दीगर प्रोफेशनल बाउट्स में आसिफ हजारा ने थाईलैंड के नीरन बानूक को शिकस्त दे दी। औरंगजेब ने हमवतन बॉक्सर फरहान हसन को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। सलार अहमद ने दूसरे राउंड में हाफिज हयान को चित किया। इवेंट में पाकिस्तान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और तंजानिया के बॉक्सर शरीक हुए। कुल 14 फाइटर्स के दरमियान मुकाबले हुए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। कमालिया के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक की अदालत में आज एक दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। जिन मुकदमात के फैसले किए गए उनमें कत्ल, मनशियात, फैमिली तनाज़ात और जमानतों समेत मुख्तलिफ केसेस शामिल थे। सदर कमालिया बार सिद्दीक अकबर खटाना का कहना है कि जज मोहम्मद इसहाक हाशर ने एक ही दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाकर पाकिस्तान की अदालती तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लाहौर में मुख्तलिफ रंगों, कुदरती मनाज़र और जज्बात का दिलकश इम्तजाज समोए आर्ट एग्जिबिशन शुरू हो गई है। नुमाइश में फ़न मुसव्वरी के दिलदादा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हिफ्ज़ा उस्मान। लाहौर के आके मॉडल टाउन में आर्ट लाउंज के नाम से एक आर्ट गैलरी की रीलॉन्चिंग की तकरीब हुई। कनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड मेहमान खसूसी थी, जिन्होंने मुसव्विरों की काविशों को दिल खोल के सराहा। लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे क्रिएटिव माइंड्स के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आर्ट लाउंज में सजी तस्वीरों में हसीन वादियों, मौसम और फूलों को निहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। आर्टिस्टों का कहना है कि कुदरत की तख्लीकात को कैनवस पर उतार कर दिली सुकून मिलता है। रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो मुझे हमेशा अल्लाह की तख्लीक में से सबसे खूबसूरत फूल नज़र आते हैं। मैं बहुत अरसे से 50 इयर्स से लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, फ्लावर्स ये पेंट करती हूँ, नेचर को पेंट करती हूँ। आर्टिस्टों की खूबसूरत पेंटिंग्स को देखने वाले भी अशश कर उठे। जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, कराची बेस्ड, लंदन बेस्ड, इन सब का जितना अच्छा काम है, इससे अच्छा काम मैंने कहीं और नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत गैलरी है और बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट इन्होंने यहाँ पे शोकेस किए हैं। ना सिर्फ पेंटिंग्स हैं बट इंस्टॉलेशंस भी हैं। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि मुसव्विरी दिलकश आर्ट है जिसके जरिए इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलता है। कैमरामैन खालिद खान के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।